Mga ka-festa, ari na! Anniversary na! What? Karong March 20 to 22 na! Grand Anniversary Sale na sa Festa Appliance Pulumulok! Kalimti ayaw! Karong March 20 to 22! Kalimti ayaw! Karong March 20 to 22! Na sila big cash discount, daghang buy one take one ug damo sang free item na ipanghatag. Baratong down payment sa ilang 55 TV na 895 na lang. Baratong down payment pod sa ilang double door ref na 899 na lang. Na ay Grand Roulette game sa ilang first 109 customer na pwede sila kadaog og mga latest appliance. Kaya adto na karong March 20 to 22 sa Festa Appliance Pulumulok. Now na! March 20 to 22 ha, sa Festa Appliance, sa adto mga ka-festa. Araw-araw festa, araw-araw masaya!